गुड मॉर्निंग. आजच्या समारंभात आमच्याकडे उपस्थित असतात आमच्या विधानसभेचे उपसभापती मित्र जोशुआ डिसोजा, तसेच आमच्या लेगेसीच्या फोरमचे व्हाईस प्रेसिडेंट विक्टर गोन्साल्विस, तसेच आमचे सेक्रेटरी मोहन शेखर, मेंबर आमचे जॉन फर्नांडिस, तसेच आमच्या विधानसभेचे सेक्रेटरी नम्रता उर्मन, आमचे ट्रेजरर सदानंद मळी, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे अन्य मान्यवर आसात. आमी सगळे जे अत्यंत एक्सायटमेंट आशिल्ले सगळे यूथ आसात, स्टुडंट्स, भावना भयणां. म्हाका दिसता की आज आमी बरेच दीस फाटले 2 वर्सां कोरोनामुळे हो समारंभ आमी करपाक शकले ना. आणि आज आमकां सगळ्यांक एक प्रकारचे एक एक्सायटमेंट आसा, म्हणजे दिसता सगळे स्टुडंट्स, यूथ. म्हणजे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान दिसता की आमकां की आमी सगळ्यांनी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की सगळ्यांत जगांतलो सगळ्यांत यंग जर कंट्री खंयची आसा जाल्यार ती भारत देश. म्हणजे ज्या देशांक तरुण जर इतले मोठे मोठे संख्येन आसा, तर आज जर सबंद देशाचे जगाचे भविष्य जर आमी तरुणाच्या हातांत असं जर म्हणलें जाय, जाल्यार आज आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी अपेक्षा करता आमच्या सगळ्या देशांत की आमचो भारत देश जगातली महासत्ता जावची आणि जगातलो एक गुरू बट एक डायरेक्शन देणारो अशा देश आसचो. आणि त्या दिशेन आमकां वचपाक. त्यामुळे आमची युथांची भुमिका जी आसा ती अदीक प्रखरतेन प्रभावीपणे आमकां पार पाडपाचें आसा. त्याच प्रमाणे आमचो रोल सगळ्यांत म्हत्वाचो आसा. आणि जगातली सगळ्यांत जर व्हडली डेमोक्रेसी जर खंयची आसत जाल्यार ती आमची भारतीय. आणि एक काळ आशिल्लो की दिसतालें की भारतातली डेमोक्रेसी खंय तरी कॉलेप्स जातली, अशा तरेचे अनेक जगभरांतले जे देश आसात ते तांचे व्यूज मांडटाले. पण आज एक परत एकदा पुनर्स्थापीत जाल्लें आसा की सगळ्यांत प्रभावशाली डेमोक्रेसी खंयची आसत जाल्यार भारताची डेमोक्रेसी, की हाची जाणीव सबंद जगभरांतल्या लोकांक ताचो अनुभव आयिल्लो आसा. आणि त्यामुळे एक एस्टाब्लिश अशा तरेची डेमोक्रेसी आमी सगळे जगभराचे लोकां समोर आमी हाडली आसा. त्या अशा वेळाचेर परत एकदा आमी गोवन यूथ, गोवन आमची असेंब्ली, डेमोक्रेसी ह्या सगळ्या संदर्भात विचार करत आसतना म्हणजे ह्या सगळ्याचो विचार करून यूथ पार्लमेंट म्हणजे आमच्या गोंयांतलो जो एज्युकेटेड यूथ आसा की ताजे समोर आमच्या डेमोक्रेसी मूल्यां तत्वां जी आसा ती प्रभावीपणे रुजोवप जी आसा ही आमची सगळ्यांची एक जबाबदारी. म्हणजे कॉलेज आसतलें म्हणजे एक अपेक्षीत जे आसता की एज्युकेशन आनी एक स्टुडंट असो जर विचार करता, त्यामुळे ह्या देशाचे भविष्य ठरोवपाची जी आमी एक प्रमाण की एज्युकेशनांतल्यान तो त्या एखाद्या तरुणाची, एखाद्या नागरिकाची की ताची जडणघडण जी आसा ती प्रभावी जाता ही आमची सगळ्यांची समज. पण दुर्दैवान केन्ना केन्ना शिकिल्लोच मनीस जेन्ना करप्ट आसता किंवा डिस्ट्रक्टीव आसता तेन्ना परत एकदा एज्युकेशनाचेर प्रश्नचिन्ह आमच्या समोर येत आसता. खरेंच आमी म्हणजे एज ए हांव शिक्षक म्हणजे परत एकदा आमची एज्युकेशन क्षेत्राची सगळ्यांची एक कस सांगूंक लागता. म्हणजे हांव जर टिचर आसत जाल्यार म्हज्या हातांतल्यान गेल्लो विद्यार्थी अपेक्षीत जे आसता तो 100% आमच्या देशाचो एक जाका सगळी मूल्यां खबर आशिल्लो असो नागरीक घडचो. दुर्दैवान ते घडना. आणि त्यामुळे चूक त्या विद्यार्थ्याचीच काय न्ही असो प्रश्न येता. परत एकदा आमी आत्मचिंतन केलें जाय न्ही. लक्षांत घेता ती चूक म्हजी आसा. शिक्षक म्हणून ते बोट म्हाजेर येता.
की अशा तरेचे हातूंतल्यान आमकां हें अशें तरी कितेंय तरी आसत तरी जाय. पण एक हांवें एक स्टेटमेंट करतलो बऱ्याच परत. आनी स्टेटमेंट करता आसतना हांव म्हणटालो की म्हणजे म्हजें म्हणणें आशिल्लें की गोंयची न्ही सबंद देशाची जर आमी पळयत जाल्यार तातूंत सादारणशे 50% जे लोक आसताले ताचो मायंडसेट आसता न्ही तो स्थितप्रज्ञ आसता. म्हणजे ताका बरें आनी वायट ह्या संदर्भात ताका कांय संबंद नासता. तो एज्युकेटेड आसूं दी, तो शिकनाशिल्लो आसता तोय आसूं. पण शिकले मनशाक तातूंत भर आसता की 50% जे लोक आसता ताका कांय पडलें नासता. परत एकदा प्रश्न येता की 30% जे लोक आसता ते फक्त क्रिटिसायज करता, फक्त क्रिटिसायज करता. आनी त्यामुळे की हांव ताका क्लेम केली की हांव सांगता तुका की 20% जे लोक आसा न्ही की ते संवेदनशील आसता आणि देशाच्या जडणघडणी किंवा एखाद्या गांवच्या किंवा राज्याच्या जडणघडणी ते स्वताक पार्टिसिपेट जाता. आणि 20%च लोकांच्या भरवशाचेर जे आसा न्ही मदींच जाता. त्यामुळे 20% मध्ये एक असो तो म्हाजो फ्रेंड म्हणपाक तूं कसो कसो क्लेम करता. हांवें ताका सादो प्रश्न विचारलो. म्हजें स्वताचें एक कॅल्क्युलेशन म्हण सांगलें की गोंयांत पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां राज्य केलें. म्हणजे ज्या तरेन गोंयचेर जुलूम जो केलो त्याचार केले हे सगळ्या संबंधी गोंयच्या जनतेन सोंसले हे आमी वाचले. की आमी जरी त्या नंतर जरी म्हाका आमी वाचले आमी समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. त्यामुळे तुजी जर तो स्टेटमेंट जर म्हजो स्टेटमेंट जर सारको नासत जर जाय जाल्यार तूं म्हाका करेक्ट कर म्हूण सांगलें. सांगलें की सादारणशें म्हूण सांगलें की 5 ते 10% लोक जे आसा न्ही ते स्वातंत्र्य सैनीक जाले. फंडामेंटल जे नोंद जी जाली ताजे कितले पर्सेंट लोकांची जाली आमी धरून वचया म्हणून सांगलें. 10% लोकांची नोंद जी आसा न्ही गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगलांत ज्या लोकांनी भाग. हाजो अर्थ जो आसा की 90% जे लोकांची भुमिका खंय आशिल्ली हाजो प्रश्न हाजें संशोधन आमी सगळ्यांक करपाक जाय. एक फॅक्ट न्ही तो. मागीर तो म्हणपाक खरें म्हणपाक तूं जर अशें तरेचे प्रश्न करता तर सारकें सांगपाक. आनी त्यामुळे परत एकदा प्रश्न जेन्ना म्हणजे आज अशा तरेच्या कार्यक्रमाची आमकां आवश्यकता कित्याक आसा. तुमकां आफोवन हाडपाचें बाकी सगळें हें सगळें कॉम्पिटिशन घेवपाचें बाकी सगळें. आज म्हाका दिसता केन्ना केन्ना दुर्दैवान अशें जाता की जेका कांयच खबर ना तो येता विधानसभेक बसता आनी बाकी सगळें अनेक ताचे प्रश्न निर्माण जाता. ते आमी सगळे ताचो अनुभव आमी गोंयकार घेता. म्हणजे सुरवातेक तांकां सादारणशी एक 5-6 म्हयने जर आसा न्ही तो स्वताक कळटा म्हणटा पूण ताका कांयच कळना. आनी हांव तें परत एकदां ते शिकप बाकी सगळें करपाक आसा न्ही तो बरोच वेळ वता. आणि त्यामुळे आमकां विधानसभा चलयत आसतना आमचे सेक्रेटरी किंवा आमी सगळे जे आसा न्ही परत ना म्हणजे आमी एज ए संवेदनशील रित्या आमी काम करता आसतना आमची जबाबदारी कोणाची आमची परत आमी केन्ना ते ट्रेनींग करपाचे प्रयत्न करता बाकी सगळें. त्यामुळे स्वाभाविकपणे आमी दिसता ह्या फोरमाच्या निमित्तांतल्यान आमी जर अशे तरेचे एक्टिविटी कंडक्ट करता आसतना फाल्यां तुमचे भितरलोच कोण तरी एखादो आमदार जातलो आनी फाल्यां मिनिस्टर जातलो फाल्यां गोंयची CM जातलो. आनी जर ताका तो पयलेच एज्युकेट जाल्लो आसत जर जाय एज्युकेट जाल्लो आसत जर जाय ताका ही सगळी ते रुल्स रेग्युलेशन ताका खबर आसत जर जाय की जाल्यार गोंयांक फुडें व्हरपाच्या दृश्टीकोनान तो विधायक वृत्तीन प्रभावी काम करपाक शकता. आनी तें जावपाक जाय. आनी तो दृश्टीकोन धरून जे आसा न्ही यूथ पार्लमेंट आनी सगळे प्रोसिजर हे आज म्हाका दिसता ताजो तुमी बरो वायट अनुभव घेतला आसतलो. मागीर थोडेशे जोक जाले आसतले आनी कितें जालें आसतलें हें सगळें जालें. पण म्हाका हातूंत अपेक्षा आसा की नेक्स्ट टायम फाटल्या वर्सा 2-3 वर्सां जालें ना की फुडल्या वर्साक म्हजी म्हणजे आपल्या टिचर्स जे आसतले ताजे कडच्यान समजून घेवपाचें की आमी कॉम्पिटिशन जरी आसलें जो जेणे जे आज म्हाका दिसता कांय जाणांक फर्स्ट रँक सेकंड रँक थर्ड रँक मेळ्ळें आसत. म्हणजे फर्स्ट रँक मेळ्ळें ताणें अभ्यास बरो केला
पण हाजेर जर तो मेरिट म्हणजे डिस्टिंक्शन नासत जर जायत न्ही ताज्या एक अभ्यासक्रमाक खंय तरी कमी आसा त्यो जर भरून काडपाचे प्रयत्न केले आणि म्हाका दिसता की रुल्स रेग्युलेशन जर आमी 100% समजून घेवपाचे प्रयत्न केले हो एक भाग सगळेच जण आमदार जातले अशें ना पण प्रत्येक मनीस खंय ना खंय तरी रोल करता प्रत्येकाची भूमिका आसता म्हणजे कोण एसोसिएट करतलो कोण फाल्यां एखाद्या आपूण ज्या जाग्याचेर आसा बँकींग आसतलो आनी खंयचे एडमिनिस्ट्रेशन आसतलो बाकीचे आसतलो थंय तो कस्टडियन आसतलो मागीर त्या डिपार्टमेंटाचो थंय तिथं हेड आसतलो मागीर त्यो ते रुल्स रेग्युलेशन ताका खबर आसपाक जाय की आपूण कशा तरेन आपूण तें डिपार्टमेंट चलोवपाक जाय तशें आनी त्यामुळे समजा एखादो गव्हर्मेंट सर्विसीन नासलो म्हणजे एडमिशन नासलो जाल्यार सुद्दां तो प्रायवेट हातूंचो एखादो क्लब आसतलो वा तो क्लब एखादो बरो कसो करूं येता जे एज पर डेमोक्रेसी नॉर्म्सान आपण कसो चलयतलो आनी त्यामुळे एक बरो सोशल वर्कर जावपाक येता बरो एडमिनिस्ट्रेशनाचो अधिकारी जावपाक येता म्हणजे प्रत्येकाक संदी भरपूर आसा आनी ह्यो संदी जर आमी केन्ना बरे पद्दतीन आमी पार पडूंक शकतले तर हे रुल्स एंड रेग्युलेशन जे आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा जाल्यार आमी पार पडूंक शकतले त्यामुळे म्हाका अपेक्षीत आसा की प्रत्येक कॉलेजीन म्हणजे जो स्टुडंट्स जावं फर्स्ट इयर सेकंड इयर बी आसतो म्हणजे मास पार्टिसिपेशन ह्या सगळ्या गजाली जावंक शकता म्हणजे आमी जर हांगा मास पार्टिसिपेट करपाक शकले ना तर तुमच्या लेवलाचेर त्या कॉलेज किंवा हायर सेकंडरी लेवलाचेर करूंक येता मागीर तातूंतल्यान अपेक्षीत आसा की एक बरो नागरीक जो आसा की आमी ह्या देशाचो म्हणजे हांवें जो क्लेम केला सांगले पयलीं 20% की म्हाका अपेक्षीत आसा हांव दिसता समजा ते प्रमाण जर 30% जालें समजा ते प्रमाण जर 40% जातलें जायती की म्हाका दिसता एक देशामध्ये एक प्रचंड मोठें रेव्होल्युशन जावंक येता आनी तें रेव्होल्युशन जावपाचे खातीर म्हणजे आज आमी महासत्ता की आज एक विश्वगुरू म्हणटा पासून तें जर जातलें जायत न्ही हे अशें जर प्रमाण जर वाडोवपाक शकलें जायत न्ही ते 20% 30% 30% 40% जावपाक शकलें जाल्यार खूब मोठो बदल जावपाक येता आनी ती भुमिका ती एक जबाबदारी आसा न्ही आमी एज्युकेशन क्षेत्रांत आसले संवेदनशील सेन्सिटीव लोक ही जबाबदारी आसा ती आमी पार पडपाक जाय